हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तजदीद इस्लाम के लिए कोशिश। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम এবং ইসলামের নতুনত্বর জন্য চেষ্টা করা। अब्दुल्ला इब्ने आता की रवायत है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मोय ने दरियाफ्त किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने आता থেকে বর্ণিত আমি মোহাম্মদ ইবনে বাকির अलैहिस्सलाम के प्रश्न करिलाम जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो वो किसकी सीरत पर चलेंगे। যখন हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम दुनियाতে আগমন করবেন তখন তিনি কাহার আদর্শে চলবেন, দুনিয়াতে চলাফেরা করবেন। आपने फरमाया हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोरे पहले की चीज़ों के मुनहदम करेंगे। যে যখন হযরত মেহেদী আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করবেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে চলাফেরা করছেন সেইভাবে হযরত মেহেদী আলাইহিস সালামের চলাফেরা সব কিছুই হবে। और दीन इस्लाम को फिर से शुरू करेंगे এবং ইসলাম ধর্ম প্রথম যেভাবে শুরু হয়েছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিয়ে আসছিলেন, দিন প্রথম যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবে প্রথম থেকে শুরু হবে। ताउजी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और खालिस दीन लेकर ज़ुहूर फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम একটা সত্য দিন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। वही दिन जो खुदा ने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया था, यही दिन यही धर्म যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অবতীর্ণ করেছিলেন।